70 years, 7 constitutions. एकजना पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न जसले आफ्नो कार्यकाल सघाउनु भएको छ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि 70 वर्षमा म्याम 70 प्लस वर्षमा भनौँ न एक हिसाबले होइन बिपीका दिनदेखि लिएर अहिले देउबा सरको दिनसम्म हुन्छ नि होइन उहाँ कङ्ग्रेसको कुरा गरेर आयो त्यो चेन्ज हुन्छ हो I hope so. Because what we've said, you've seen our manifesto, it says 5 वर्ष हामी संसद भङ्ग गर्नमा लाग्दैनौँ होइन But of course, अब अहिलेको संविधानमा त first 2 years you can't even bring in a अविश्वासको प्रस्ताव. So hopefully there will be some stability and things will run, okay? Because बल्ल बल्ल के जान लाग्छ because the cycle is so long नि त अब you're making plans, then you're bringing out a budget. A budget like the कार्यान्वयन गर्नु पर्यो कार्यान्वयन गर्न पाएछ त गभर्मेन्ट चेन्ज हुन लागिसक्यो सो त्यसले गरेर country has suffered a lot. But यो नेपालको मात्रै होइन there are lots of countries which have that. Like Italy, for example, होइन उनीहरूको पनि एकदम अस्थिरता even Japan for a long time was like that but still they developed because their bureaucracy was very strong. The bureaucracy was strong and they were like clear-headed about where they were headed, अब हाम्रो त policy पनि change गरिदिने अब bureaucracy अब political leadership change भएपछि सबै थोक change भएपछि त अनि country कहिले it's going south, कहिले it's going north, कहिले going east, कहिले it's going west. एउटा गभर्मेन्ट आउँछ रुख रोप बन्छ अर्को गभर्मेन्ट आउँछ त्यो रुख झिक बन्छ एन्ड देन बिचमा there was too much influence of विदेशी also. अहिले त्यो छैन अहिले चाहिँ I think there are a lot of more educated people who have got a lot of experience. पहिला पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने in the 80s lot of people used to come, and I used to also work as a consultant from time to time. I remember being a consultant in this program. And it was related to environment, ADB ko some program थियो. 90s ma? 90s ma. And, a very distinguished person was the head of the program and I was consulting on gender or something. And I used to do all the groundwork and there was this Bakkar Dude Balak, Kuire who used to come to just look at my report and do the editing. And my English was, I think, better than his. अनि उसले के गर्थ्यो मैले ए फर्ममा राखेको उसले ल्यान्डस्केप बनाउने मैले ल्यान्डस्केप गरेँ भने उसले ए फर बनाउने मेरो अगाडिको पछाडि हाल्ने पछाडि किन अनि he was paid what I was paid for a month he was paid every day and plus his यो के अरे खर्च for his per diem was also some कत्रो धेरै some and then the head of the project he was a very good man बिचारा I won't take his name. He was also fighting against it. And they said, you have to hire a car. So he said, when I'm a motor kindiन्छु नि, why would I hire a car? त्यहाँ त के मिलाउँदो रहेछ त्यस्तो. And पछि I went and I had a fight with the leader. Okay? I said, sir, हामीले किन ल्यायो यो चाहिँ and it was a loan project. I said, loan? अनि हाम्रो देशलाई के आउँछ त्यो एउटा रिपोर्ट त्यो पनि हामीले लेख्ने अनि यिनीहरूले चाहिँ साइन गर्ने अनि एउटा मोटर पनि किन्न नसक्ने देशको लागि के काम यो भनेको अब त्यो बेलाको को थियो सचिव घुम्न गए अरे फिलिपिन्सतिर अनि केही काम देखाउन प्रोजेक्ट साइन गरेर आए त्यस्तो रबिश थियो कि त्यो बेलामा सो त्यो चाहिँ अहिले छैन बिकज आई रिमेम्बर वेन माई हस्बेन्ड वाज प्राइम मिनिस्टर मेबी थर्ड टाइम अराउन्ड त्यो बेलामा बिमल कोइरालाजी बिमल कोइरालाजी वाज द चिफ सेक्रेटरी ही वाज अ भेरी स्मार्ट गाई सो उहाँले चाहिँ ही सेड लेट्स डाउन साइज अल दिस प्रोजेक्ट्स वी डोन्ट निड फर नेपाल सो त्यो बेलामा आई रिमेम्बर आई थिङ्क 50-60वटा यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू उहाँले राइट अफ गरिदिनु भयो कि यो हामीलाई चाहिँदैन लेट्स जस्ट क्लोज इट डाउन भनेर सो त्योबाट नाउ वी हेभ ग्रेजुअली मुभ नाउ वी हेभ सम सर्ट अफ नेसनल भिजन अफ वेयर वी वान्ट टु गो अल द पार्टिज हेभ अल्सो लाइक सर्ट अफ अग्रिड टु इट अब इफ यु लुक एट द मेनिफेस्टोज मोस्ट अफ देम आर सेङ द सेम थिङ होइन कृषिमा यो गर्छ शिक्षामा यो गर्छ स्वास्थ्यमा यो गर्छ उनीहरूको पार्टीको प्रिन्सिपल भिन्दै होला बट वाट यु वान्ट फर द पिपल इज द सेम थिङ होइन एन्ड वी मुभड अलङ अ लट नाउ होइन अब जस्तो हामीले अब 75 चाहिँ अब हाम्रो औसत आयु 73 or 75 भनेको छ अब 71 त पुगेको छ सो वी आर लाइक प्रोग्रेसिङ के आई वेन एभर पिपल चाहिँ केही भएन आई टेल देम एउटा रिपोर्ट त पढ पहिला केही भएन भन्दा लुक एट द सोसियल डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्स अफ नेपाल यु जस्ट गो टु एनी वेबसाइट लुक एट द जेन्डर ग्याप इन्डेक्स यु विल नट बिलिभ वी आर द बेस्ट हामी र नेपाल र बङ्गलादेश इज बेस्ट इन जेन्डर ग्याप यो कभरेज हाम्रो 60% कति रहेछ ग्लोबल एभरेज 80 अब अरू इभन इन्डिया पाकिस्तान श्रीलङ्का नाउ स्याडली मालदिभ्स आर बिहाइन्ड नेपाल एन्ड बङ्गलादेश
So 4-5 index हेर्छ होइन, health हेर्छ, education हेर्छ, access to politics हेर्छ, and then they also look at employability and access to economic opportunities. So maybe it's just, one of them, like शिक्षा is हाम्रो राम्रो छ, and उसमा your political index is better, is good. So we are a bit forward than others. So there has been change. It doesn't happen overnight. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for supporting the podcast so far. And if you want to see more content, more shows, then make sure that you subscribe to our channel.